Tapos na yung trabaho namin guys, yung ano, yan o, extension tendons to guys. Yan, lalagyan na nila ng bakal. Yan o, dito sa ano yan, basement. Tingnan nyo guys, may mga chair guys. Yan, kasi sa tapat ng kulong guys, mataas siya. Tapos sa ano, mababa, sa walang kulong. So, tignan nyo doon, no, walang kulong. Yan. Kaya pag binatak ng machine yan guys, yung sa tapat nitong kulong yan, kulong yan, ipupus niya pababa doon sa walang kulong guys, itatas niya. Kaya yung slab pag na concrete na, label guys, label siya. Yan, yan guys, tingnan nyo guys, oh, nasa kulong mataas. Yan, lahat nito guys, lahat ng tapat ng kulong matataas yan. Tapos doon nakadikit sa ano, sa slab, sama yung bakal. Lalagyan pa nila ng bakal yan sa bar. 10mm lang guys, 10mm. Tignan nyo guys, oh, puro 10mm. Yan, basement to guys, basement. Building 2 guys, yan building 3. Ito naman building 1. Puro extension to guys. Yan, pubusan nila yung trabaho namin doon sa taas ngayon. Yan, extension din yan guys. Bali 11 na building to guys, 11 na building. Supervision lang yung trabaho ko dito guys, pero may 11 akong foreman. Tapos mga tao nila, bali 100 mahigit tao. And guys, okay guys, thank you for watching. Pag-follow naman yung YouTube channel ko guys. Yan yung mga engineer guys. Nasa basement kami dito guys, pero yung building 1 guys, nasa level 5 na kami. Bali 15 floor ito guys.